ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ତପନ ସାର୍। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନେଇ ଆସିଛି। ଯୁକ୍ତ 2ର କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଣିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟଟି ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ବିଷୟକୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼େଇବି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ଆଉ ଲେଖି ରଖିବ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ସେଥିରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ବି ପଢ଼େଇବି ସେଟା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ସେ ବିଷୟରୁ ଅତି କମରେ 4ରୁ 6 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତ ବିଷୟ ଦେଖିବା କୋଉ ବିଷୟଟି ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ୍। ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିବ ପ୍ରୋଜରେ। ଇନଭିଟେସନ୍ 1ରେ ଅଛି ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରୋଜରେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଏ ବିଷୟ ଅତି କମରେ 4ରୁ 6 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି ପଢ଼େଇବି ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖି ରଖିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଅତି କମରେ ତୁମର 5ଟି ରୁ 6ଟି ଲେକ୍ଚରରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲେକ୍ଚରାର ଅଛି ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ୍ର, ତ ତାକୁ ଶୁଣିବ। ସେ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କଭର କରୁଛୁ ଦେଖିବ। ଓକେ, ଯାହା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ, ସେସବୁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ସେଠି ଅଛି, ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ତ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ୍ରୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇବି। ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବାକି ଏଟା ଏବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ଆ ବିଷୟରେ। ବାକି ଦେଖ ଛୁଆମାନେ, ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ୍ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ୍, ଗୋଟେ ପାଖରେ ଜେସି ଓଭେନ୍ସ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତା ସହିତ କମ୍ପିଟିଟର, ଆଉ ତା ନାଁ ମୁଁ କହିବିନି, ତା ନାଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିବି। ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଏବେ ଥାଉ, ଏବେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। ତ ଯେଉଁ ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ୍, ଅଲମ୍ପିକ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରାଇଜ୍ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ତାହେଲେ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଲମ୍ପିକର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍, ସେଇ ତାର ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ ଅଛି। ବଟ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଏଠି ଗୋଟେ ସବ୍ ଟାଇଟେଲ ବି ଦେଇଛି, ନଟ୍ ଏ ମେଡାଲ ବଟ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫର୍ ଲାଇଫ୍। ଅବଭିୟସଲି ଛୁଆମାନେ, ଏ ସବ୍ ଟାଇଟେଲ ତୁମେ ବହିରେ ପାଇବନି, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ସେଣ୍ଟର କରୁଛି ନା, ଏଇ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ୍ କହିଲେ ଏଠି କୌଣସି ମେଡାଲ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋକସ୍ କରୁନି, ବଟ୍ ଏଟା ଟୋଟାଲି ଫୋକସ୍ କରୁଛି କାହା ଉପରେ ନା, ରିଏଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଉପରେ, ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଉପରେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଥର ଅଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟୋରିକୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେସି ଓଭେନ୍ସର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ୱାର୍କ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ କହିଛି ନଟ୍ ଏ ମେଡାଲ ବଟ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫର୍ ଲାଇଫ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଛି ନା, କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ କମ୍ପିଟିଟରକୁ ସେ କେମିତି ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ କେମିତି ସରିଛି, ତାର ନିହାତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏ ଷ୍ଟୋରି। ତ
शेष पर्यंत तुमको ए स्टोरी शुणा बहुत मजा लगे आउ जानवा बहुत मजा लगे शेष में कौन हो तापरे बाकी हूँ जो रहा आमर ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज कही एटी जहाँ भी हो जेस ओवेन्स जहाँ भी जीति मेडल्स तो जीति बट से मेडल्स हूँ फ्रेंडशिप आगे फ्रेंडशिप आगे तुच्छ थिला बा फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप मेडल ठारू भी टपी जाऊला बोली कहुच्छे एठी तो केमती कौन तारी विषय देखिबा तापरे तले गोटे देख कट्स दिखाई द ओलंपिक्स मेड अस राइवल्स फॉर ए डे देख ओलंपिक्स रे जो खेल खेलू ना तो सब कॉम्पिटिटर्स परस्पर को राइवल्स बोली भावती गोटे दिन बट फ्रेंडशिप मेड अस ब्रदर्स फॉर लाइफ किंतु फ्रेंडशिप हमको कौन बनाए ना ब्रदर्स पूरा जीवन सारा भाई बनाए हम सारा जीवन पे हमको भाई करके रखे बोली से कहूँ ताले लाइफ रे पाठ भी तुम छुआ मैंने पढ़ुव क्लास रे तो मैटर मैटर नुहे कि तुम भितर राइवलरी रहा दरकार बट मैटर हूँ कंपटीशन तो निश्चित अधिक अधिक किए मार्क रखिबो क्लास रे किए टॉप हबो ये सब कंपटीशन रहा दरकार बट ता उपरे भी ऊर्ध्वरे हूँ फ्रेंडशिप तो से फ्रेंडशिप को ऊर्ध्वरे रखी सब बेले आगू को बढ़िया लगी चेष्टा करुथुबो जहाँ भी हो रेस्पेक्ट रहिबा दरकार फ्रेंडशिप रहिबा दरकार स्पोर्ट्समैनशिप सब बेले खेल प्रति खेलुआड़ मनोभाव रहिबा दरकार यही कथा एठी आमे देखिबा रेस्पेक्ट परस्पर प्रति रहिबो फ्रेंडशिप भी रहिबो ता सहित स्पोर्ट्समैनशिप टा गुरुत्वपूर्ण से जिंस भी रहिबा दरकार ठीक अछि आमे देखिबा बे नेक्स्ट कोन अछि छुआ माने देखो एटी अछि इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर ऑथरंकर इंट्रोडक्शन अछि छुआ माने जो ऑथरंकर इंट्रोडक्शन अछि एई देखि परथुओ छुआ माने किए एई होचदी जेसी ओवेन्स होची एई होचंती जेसी ओवेन्स तो देखो छुआ माने ये जो जिनस अच्छी तुमर कौन अच्छा जेम्स क्लीवलैंड पुणी जेस ओवेन्स लिखाई जेम्स क्लीवलैंड जेसी ओवेन्स लिखाई एक्जाक्टली छुआ माने जो बर्थ नेम थिला मन रखिबो छुआ माने परीक्षा आसीबो जेम्स क्लीवलैंड ओवेन्स बोली ए जिनस तुम बही रे नाही छुआ माने बहुत रेयर तुमे कौथुबार तुमे जानिबा को पाइबो से लगी मु तुमको कहूची या मन रखिबो छुआ माने परीक्षा आसीबो तंकर बर्थ नेम थिला एटा जेम्स क्लीवलैंड ओवेन्स तंकर बर्थ नेम थिला बट तंकर बर्थ नेम टाको से परवर्ती समय रे चेंज करथिले बा से जो हमरो बुक जो सब लेखुथिले लेखा लिखी रे लेखुथिले जो तंकर पेन नेम जहा को कहा जाय पेन नेम से देथिले जेस ओवेन्स बोली देथिले जेस ओवेन्स बोली तंकर नेम थिला एक्जाक्टली बर्थ नेम कौन थिला जेम्स क्लीवलैंड ओवेन्स किंतु पेन नेम जो लेखा पब्लिकेशन करथिले सेतरे तंकर नेम थिला जेसी ओवेन्स बोली तंकर नेम थिला जेसी ओवेन्स तो बुझी पड़थु छुआ माने तापरे वाज एन अमेरिकन ट्रक तांग घर कोड थिला छुआ माने अमेरिका रे थिला तो घर होची अमेरिका रे थिला लेकिन से ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थिले गोटे क्रीड़ाविद थिले कोठी से तंगर क्रीड़ा प्रदर्शन करथिले छुआ माने ट्रैक आउ फील्ड ट्रैक माने तुमे जानिथिबो दौड़ा दौड़ी जो हुए ट्रैक तयारी करा से ट्रैक रे एठु आमे जानि पड़छ गोटे भलो दौड़ाली थिबे तो फील्ड फील्ड रे जो सब खेल कूद हुए से सब प्रकार क्रीड़ाविद थिले हु स्पेशलाइज्ड इन स्प्रिंट एंड लॉन्ग जंप ये कि स्पेशलाइज्ड माने जी कि बहुत प्रवीण थिले प्रवीण कौथिरे थिले ना स्प्रिंट स्प्रिंट कहले कौन छुआ माने ना द्रुत दौड़ स्प्रिंट माने द्रुत दौड़ अल्प समय रे जोर रे दौड़ी की जीवा जरक 100 मीटर हो 200 मीटर हो एडा होची मैराथन दौड़ नुह जो तुम मैराथन कह सेटा मैराथन दौड़ नुह स्प्रिंट माने द्रुत दौड़ अल्प समय रे जस्ट अल्प दूर को बहुत जोर रे दौड़ी की जीवा सेटा स्प्रिंट ताले स्प्रिंट रे से प्रवीण थिले माने स्पेशलाइज्ड एटा तांकर थिला ता सहित से कोन लॉन्ग जंप रे एक्सपर्ट थिले स्प्रिंट रे एक्सपर्ट थिले बुझी पारलो कि नहीं परीक्षा रे आसीबो से कोउथरे स्पेशलाइज थिले ना स्प्रिंट्स एंड लॉन्ग जंप मन रखियो छ माने स्प्रिंट्स आउ लॉन्ग जंप तापरे
participated in the 1936 समर ओलंपिक्स देखो समर ओलंपिक्स ହେଇଥିଲା देखो ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 1936 ମସିହାରେ ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ଛୁଆମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ବର୍ଷର ଥର ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ହୁଏ 1936 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ସମର ସିଜନରେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସମର ଓଲମ୍ପିକ୍ସ କୁହାଗଲା ଦେଖ ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା ଏଇ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ସାଧାରଣତଃ ଓଲମ୍ପିକ୍ସ କହିଲେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଟର ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ସମର ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ୱିଣ୍ଟର ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ଯୋଉଟା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେଟା ଫେମସ ନୁହଁ ଯେତିକି ସମର ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ଆଉ ସମର ଓଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଯେତେ ଦେଶ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ୱିଣ୍ଟର ଓଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସେତିକି ଦେଶ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତ 1936 ମସିହା ସମର ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଛୁଆମାନେ ବର୍ଲିନରେ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଛୁଆମାନେ ବର୍ଲିନରେ ହେଇଥିଲା ବର୍ଲିନଟା କୋଉଠି ଛୁଆମାନେ ନା ଜର୍ମାନୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ବର୍ଲିନ ବୁଝିପାରିଲ ସେଇଠି 1936 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା କୋଉଟା ନା ସମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠାରେ ୱେର୍ ହି ଅଚିଭ୍ ଯୋଉଠାରେ ସେ ହାସଲ କଲେ କଣ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଫେମ୍ ମାନେ ଗୌରବ ବା ତମେ ଫେମ୍ ମାନେ ଗୌରବ କହିପାରିବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କଲେ କଣ ଜିତିକି ନା ବାଇ ୱିନିଂ ଜିତି କରି 4ଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ ମାନେ କେତେଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଲେ ନା 4ଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ ମାନେ କଣ ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିତିଥିଲେ କୋଉଥିରେ ନା 100 ମିଟର ରେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିତିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଜିତିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 200 ମିଟରରେ ଜିତିଥିଲେ କେତେ ମିଟର 200 ମିଟରରେ ଗୋଟେ 100 ମିଟରରେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ନା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ as member of the 4x100 meter relay race team ଦେଖ ଗୋଟେ 4x100 ରିଲେ ରେସ୍ ଟିମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ହୁଏ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ପାର୍ଟିସିପେଟ ସେ କହୁଛି 400 ମିଟର ଦୌଡ଼ ହେଲା 400 ମିଟରରେ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 100 ମିଟର ଲେଖା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଆଗରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ବୋଲି କଣ ବିବେଚନା କରାଯିବ ସେଇଭଳିଆ ସେଟା କଣ କୁହନ୍ତି ନା ରିଲେ ରେସ୍ ଟିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରିଲେ ରେସ୍ ଟିମ୍ ତ 4x100 ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଛୁଆ ମାନେ ତ ଏଇ 4ଟା ଗେମରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ କେବେ 1936ରେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ 4 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ 1 ଇଚ୍ ଇନ୍ 100 ମିଟରରେ ଗୋଟେ ପାଇଲେ 200 ମିଟରରେ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 4x100 ମିଟର ଯୋଉ ରିଲେ ରେସ୍ ଟିମରେ ସେ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଏଇ 4ଟାରେ ସେ ପାଇଥିଲେ ଏଟା 1936 ମସିହା ଜର୍ମାନର ବର୍ଲିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଟାକୁ ସମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ନାମରେ ଜଣା ସମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଥିଲା ତା ସହିତ କଣ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କୋଉଥିରେ ଥିଲା ଛୁଆମାନେ ପ୍ରବୀଣ କୋଉଥିରେ ଥିଲେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଥ ନେମ୍ କଣ ଥିଲା ଛୁଆମାନେ ଜେମ୍ସ କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓୱେନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ପେନ୍ ନେମ୍ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେମ୍ କଣ ଥିଲା ପେନ୍ ନେମ୍ କଣ ରହିଲା ଜେସି ଓୱେନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଛୁଆ ମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ ଏଇଠି କଣ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ୱାର୍କ ଛୁଆ ମାନେ ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ ମାନେ ଦେଖ ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲିମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲେ 4ଟା ମେଡାଲ ପାଇଲେ ବୋଲି ସେଇ ଲାଗି ୟାକୁ ଲେଖା ହେଇନି ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ ବଟ୍ ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ କାହିଁକି କୁହାହେଇଛି ଯଦି ତମ ମନରେ ଭାବୁଥିବ କି ବହୁତ ସାରା ସେ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ସ ଖେଳିଥିବେ 1936 ପରେ ତାପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ 1940ରେ ବି ଖେଳିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବଟ୍ ସେଥିରେ ଜିତି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି ବା କମ୍ ଯୋଉ ମେଡାଲ୍ସ ଜିତିଥିବେ ସେ 1936କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି କି ଛୁଆ ମାନେ ସେ 1940ରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସ ହେଇନି ସେଟା ହଉଛି କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା 1944ରେ ବି କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଯାଇକି 1948ରେ ହେଲା ବଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ଖେଳୁନଥିଲେ 1940 ଆଉ 44ରେ କାହିଁକି କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଚାଲିଥିଲା ସେ ଲାଗି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସ ହେଇନଥିଲା ଯାହା ସେ 1936ରେ ଖେଳିଥିଲେ ଆଉ ସେ 1936ରେ ସେ ଯୋଉ 4ଟା ମେଡାଲ୍ସ ଜିତିଥିଲେ ଆଉ ବାକି ହଉଛି ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ କୁହାଯିବାର ମାନେ ହଉଛି କଣ ଛୁଆ ମାନେ ଏଠି ଜେସ୍ ଓୱେନ୍ସ ଯେତିକି ମେଡାଲ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେତିକି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଉପରେ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଉପରେ ବା ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଉପରେ ଯୋଉଟାକୁ ସିଏ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଟପିକରେ ସିଏ ଇଭିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କଣ ନା 24 କ୍ୟାରେଟ ଯୋଉ ସୁନା ଅଛି ତାଠାରୁ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ସେ
फ्रेंडशिप मूल्य कहीं दे पारे 24 कैरेट सोनार सिना मूल्य कहीं जड़े दे पारे किंतु से जो आमर फ्रेंडशिप ए जो फ्रेंडशिप मूल्य कहीं दे पारे बोली सी शेष कनक्लूजन रे कहते तापर देखा एति तुम बुझीपु छुआ मैंने ये सब जिनस बुझीपु बहुत इजी जिनस आपको मन रख परीक्षा क्वेश्चन आसो नेक्स्ट को जी देख छुआ मैंने नेक्स्ट कौन अच्छी यूनिट वन आर टोटाल 3टा यूनिट अच्छी छुआ मैंने 3टा यूनिट एटा हूँ प्रथम यूनिट रो वार्म अप टाको आमे आगे देखिबा तापर जीबा सेकंड यूनिट को जीबा देखिबा এই যে यूनिट 1 रो वार्म अप टाको देखिबा कोन देइछि देखिबा यूनिट 1 स्टार्ट करिया पूर्व तार वार्म अप टाको पढिबा देखो छ माने एपटा चित्र देइछि देखो जणे आउटे जण को कोन गुटे बढ़ौछि आ से नबा लागि चेष्टा करछि देखो एइटा को कहंती रिले रेस टीम बोली कहा जाय जणे कोन बढ़ौछि ना जणे गोटे स्टिक भलिया छोट जिनसटे बढ़ौछि आ सी होछि कोन सेटा को नेकी दौड़ीबार अछि सी जीव दौड़िकी पुनी नेक्स्ट जदि ताको आउ 100 मीटर दौड़ला पर सेठी आउ जणे किए जगिथिबो सीए नबो एमती 4 जण परस्पर एटा को नेकी एंड रे जेकी पहुंचिले जेकी कोन होबो छुआ माने पहुंचिले जेकी आगे जे पहुंचिबो सी ही फर्स्ट सेकंड थर्ड तुमे तो जानथिबो छुआ माने होंगे नहीं तापरे देखो वार्म अप यूनिट 1 रो वार्म अप देखो छुआ माने कोन देछि द ओलंपिक गेम्स इज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स देखो छुआ माने मु टिके गोटे जिंस कहि देबी ई जो जिंसटा छुआ माने एटा बैटन बोली कहा जाय एटा कोन कहा जाय बैटन आको बैटन बोली कहा जाय धरचुन जेटा बैटन टाकू ये बढ़ेला ये पुनी आगरे आ काकू 100 मीटर बढ़ेबो एमती करिकि 400 मीटर कंप्लीट करिवे हला कि नहीं छाड़ो बे देखो छुआ माने द ओलंपिक गेम्स इज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन फीचरिंग समर एंड विंटर स्पोर्ट्स देखो जो ओलंपिक गेम्स टा वर्ल्ड माने छ माने विश्वर फॉरमोस्ट सबुठारु आग धाडीर बा होची सबुठारु फेमस कहि परिबो बा सबुठारु आग धाडीर स्पोर्ट्स कंपटीशन स्पोर्ट्स बा फॉरमोस्ट माने प्रमुख कहि परिबो प्रमुख स्पोर्ट्स कंपटीशन होची तमर जो रहिला क्रीडा प्रतियोगिता कोटा ना ओलंपिक गेम्स एटा को फीचरिंग कराइछि फीचरिंग माने अंतर्भुक्त कराइछि बा कंक्लूजन बोली होची कहि परिबो सॉरी कंक्लूजन हो तमे कहि परिबो इनक्लूजन बोली कहि परिबो इनक्लूजन माने अंतर्भुक्त कराए दी भाग रे बा क्लासिफाई कराए दुई भाग रे छ माने समर आ विंटर स्पोर्ट गोटे समर ओलंपिक गेम्स आ गोटे विंटर ओलंपिक गेम्स देखो ई जो जिंसडा रहिला स्पोर्ट्स माने तो क्रीडा जानती हो कंपटीशन माने प्रतियोगिता फॉरमोस्ट माने प्रमुख वर्ल्ड माने विश्वर ता बाकी रहला फीचरिंग माने छ माने तमे कहि परिबो इनक्लूजन कहि परिबो अंतर्भुक्त बोली कहि परिबो बाकी होची क्लासिफिकेशन कहि परिबो जहा भी तमे कहि परिबो छ माने इन व्हिच जो थिरे कि एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड माने विश्वर कोण अनुकोणरू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड माने विश्वर कोण अनुकोणरू एथलीट्स माने जो खेलाड़ी माने कोण आसिले पार्टिसिपेट आसी करंती माने भाग नियंती पार्टिसिपेट माने कोण भाग नबा इन ए वैरायटी ऑफ कंपटीशन माने कोण ना भिन्न भिन्न प्रकार प्रतियोगिता रे जो भिन्न भिन्न खेल थाए से सबुरे समान कोण आसी करंती ना पार्टिसिपेट करंती बुझी पारलो कि नहीं छुआ मु आशा करछि बुझी पारथु छुआ माने एही एसे रे इन दिस एसे एही प्रबंध रे जेस ओवेन्स जो जेसी ओवेन्स अछंती शेयर्स करचंती शेयर माने बांटुचंती तांकर एक्सपीरियंस तुम मानकू बांटुचंती तांकर अभिज्ञता को कोटिकर अभिज्ञता ना 1936 समर ओलंपिक्स रो 1936 समर ओलंपिक्स रो अभिज्ञता को हेल्ड माने कोन होल्ड रु हिची छ माने हेल्ड माने आयोजन हबा छ माने तो हेल्ड होइथिला कोठी हितला छ माने ना बर्लिन रे हितला बर्लिन माने बुझी परतो ना छ माने जो बर्लिन होची जर्मनी रो जो राजधानी बर्लिन रे 1936 मसिया जो समर ओलंपिक्स हितला छ माने व्हेन जत्ते बेले की पैट्रियोटिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई इन जर्मनी जत्ते बेले की देशात्मक बोधक भावना फीलिंग्स माने भावना आ पैट्रियोटिक माने कोन देशात्मक बोधक भावना वेर रनिंग हाई इन जर्मनी रे कोन यह अति उच्च रे थिला बा समस्तक मन रे देश प्रति जो सद्भावना बा भलो पाइबा भरी की थिला तो सेई लागि छ माने
तो से समय रे जर्मनी रे आमर जो थिले रूलर थिले एडल्फ हिटलर से पूरा जर्मनी पीपल मान मध्य रे पूरा तो कौन समस्त मन रे से थिले बाकी रहिला से कौन से जर्मनी रो समस्त लोकंग मन रे बा सबुठारु ऊर्ध्वरे कौन थिला जर्मनी रे ना देश प्रति थिबा भल पाइबा आउ कौन सद्भावना पैट्रियोटिक फीलिंग्स माने देशात्मबोधक मनोभाव जहाँ भी हो तापर देख एइठु गोटे कथा मोर मन पड़ला छुआ माने जेतेबेले तुमे माने जानथिबो 2023 रे वर्ल्ड कप होउथिला इंडिया रे जो हमर ओडीआई वर्ल्ड कप होउथिला गुजरात रे तुमे जानिथिबो सेतेबेले आमो 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 देश क्रिकेट प्रति केते दीवाना देशर जो लोक माने क्रिकेट प्रति केते दीवाना तुमे समस्त जानिथिबो तो केते दीवाना तो जहाँ भी हो तुम जानथिबो ओडीआई वर्ल्ड कप पूर्वरु हमर जो ऑस्ट्रेलिया कैप्टेन गोटे कथा कहिथिले कोन कथा कहिथिले जोटा कि मु हाइलाइट करके रखछि येलो कलर रे देखो एटा तुम बही रे नाही बट तुमको जस्ट बतई देबा चाहे जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स कोन आम देश भी पैट्रियोटिक फीलिंग्स बहुत जोर रे चलथिला हाँ कि एबे भी अच्छी सेतेबेले भी चलथिला खेल रे बेसी हमर ब्रदरहुड भावना चली आसे तुम जानथिबो इंडिया रे किछि भी हो क्रिकेट खेल बेले देखियो समस्तंकर भाईचारा बहुत जोर रे तैयारी हुए तो जहाँ भी हो से गोटे कथा कही इन स्पोर्ट देयर इज नथिंग मोर satisfying sorry satisfying then hearing a big crowd go silent and that's the aim for us tomorrow से कही आसंता काली जो खेल हम से खेल रे जो क्राउड अच्छी बिग क्राउड अच्छी इंडिया रे ताको साइलेंट करिबा ठारू अधिक सैटिस्फाई जनक जिंस किछि भी नाही सॉरी सैटिस्फाई कला भले जिनस किछि भी न होई थाई पारे बोली किए कहिथिले ना हमर ऑस्ट्रेलिया जो कैप्टेन थिले से कहिथिले से जहाँ भी हो से भले कौन घटी कौन हेई नथिला से सब जिनस आगको अच्छी आमे देखिबा कहीं ये कथा कहली से सब तुम्हें से विषय बुझी पारिबो हाउएवर जहाँ भी हो ओवेन्स डिड नॉट बदर किंतु ओवेन्स कौन कर नथिले एथिरे विरक्ति हो नथिले जे पैट्रियोटिक फीलिंग्स चलची ये तो अमेरिका रो जने खेलाड़ी से जाइथिले कोठी खेलिबा लागि जर्मन रे जाइके खेलिबे जर्मन रे खेलिबे तो बेसी सपोर्टर कहार कहा को मिलिबे ना सपोर्ट बेसी मिलिबो जर्मनी रो प्लेयर मान को तांको लोक माने जर्मनी रो लोक माने तांको बेसी सपोर्ट करिवे सेठी ओवेन्स जने अमेरिकान आ सेते बेले जो युद्ध साधारणतः चलथिला तुमे जानिथिबो वॉर टाइम थिला तो सेतेटा बहुत सारा टेंस तैयारी होतिला देश देश भितरे जेहेतु अमेरिका रो गोटे होची खेलाड़ी थिले बहुत सारा प्रॉब्लम सेठी क्रिएट हेतिला तो किंतु ओवेन्स बदर करू नथिले से सब जिंस को बदर माने कोन विब्रत हो नथिले बदर गोटे ब्रदर बोली भी अच्छी छुआ मैंने बट एटा ब्रदर नुह एटा बदर बदर माने कोन विब्रत हवा बदर माने विब्रत हवा बट डिड नॉट बदर विब्रत हो नथिले कारण आज माने कारण ही ट्रस्टेड हिज एबिलिटीज कारण से विश्वास करुथिले तांकर दक्षता उपरे कारण से विश्वास करुथिले कोन तांकर दक्षता उपरे ही टेल्स से कहंती तांकर स्टनिंग स्टोरी यही लेखा माध्यम रे से कहउचंती कोन तांकर स्टनिंग माने आश्चर्यजनक कहानी को कहउचंती अबाउट फॉर्जिंग माने बिल्डिंग तैयारी केमिति तैयारी हला गोटे लास्टिंग माने छुआ माने एभर लास्टिंग
ମାନେ ତମର ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଏଣ୍ଡିଂ नो ଏଣ୍ଡିଂ ଲାଷ୍ଟିଂ, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯୋଉଟା କି ଜୀବିତ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ ଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଅଛି, ସରିଯାଇ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ୱିଥ ଏ ଜର୍ମାନ, କାହା ସହିତ ହେଲା ତିଆରି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ, ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ସହିତ ଗୋଟେ ଜର୍ମାନର ଖେଳାଳି ସହିତ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପୁଟିଂ ଡିଫରେନ୍ସ ଏସାଇଡ୍, ପୁଟିଂ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ମତଭେଦକୁ ପୁଟ୍ ଏସାଇଡ୍, ପୁଟ୍ ଏସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜଲ ଭର୍ବ, ମାନେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦବା, ପୁଟ୍ ଏସାଇଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ କରିଦବା, ଯୋଉ ମତଭେଦ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମତଭେଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ବା ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ଏଡେଇ ଦେଲେ, ପୁଟ୍ ଏସାଇଡ୍ ମାନେ ଏଡେଇ ଦେଲେ। ଫର ଦ ଲଭ୍ ଅଫ ଦ ଗେମ୍ସ, କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଗେମ୍ ପାଇଁ, ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ବା ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନସିପ୍ ପାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରାଇଭଲ ପ୍ରତି ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଜର୍ମାନର ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ହଉଛି ଆମର ଜେସି ଓଭେନ୍ସର କଣ ଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବି ଜେସି ଓଭେନ୍ସର ଯୋଉ ରାଇଟରଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଛୁଆମାନେ ମତଭେଦ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଏଡେଇ ବାସ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ତିଆରି କଲେ, ସେ ସବୁ ତ ପରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଠି କଣ ଅଛି, ଏଠି କେମିତି ସେ ବତଉଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ସହିତ, ଆଉ ଯୋଉ ସେଇଥିଲାଗି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଲେ, ଆଉ ଖେଳି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତମକୁ ତ ବତେଇଦେଲି ଛୁଆ ମାନେ, ୟେଲୋ କଲରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଦ ଟେକ୍ସଟ, ଆସ ପଢିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟେକ୍ସଟକୁ ଏବଂ ନୋଟ କରିବା ହାଉ ଅଭେନ୍ସ ରିଆକ୍ଟେଡ ଟୁ ଦ ପରଫରମାନ୍ସ ଅଫ ହିଜ ରାଇଭାଲ। ଏଠି ଆମେ କଣ ପଢିବା ଛୁଆ ମାନେ, ଆସ ପଢିବା ଏଇ ୟୁନିଟର ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ପାଠ ଯାହା ଅଛି, ୟୁନିଟ 1 ଟାକୁ ପଢିବା ଏବଂ ନୋଟ କରିବା କିପରି ଅଭେନ୍ସ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ, କିପରି ଅଭେନ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ କାହା ପ୍ରତି ନା ଟୁ ଦ ପରଫରମାନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କାହାର, ତାଙ୍କ ରାଇଭଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ମାନେ କମ୍ପିଟିଟରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତି କିପରି ସିଏ ରିଆକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏହି ୟୁନିଟ 1 ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଇଭଲ ଯିଏ ବି ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହିବିନି, ବିଷୟ ପଢିଲେ କହିବା। ସେ ଜର୍ମାନର ଲୋକ ଜଣେ ବା ଖେଳାଳି ଜଣେ, ସିଏ ଯୋଉ ପରଫରମେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ଅଭେନ୍ସଙ୍କର କଣ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ୟୁନିଟ 1 ରେ ପଢିବା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଛୁଆ ମାନେ, ଆଜି ହଉଛି ତମର ବାସ୍ ଏତିକି ଛୁଆ ମାନେ, ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଟା ସରିଲା, ଆଉ ହଉଛି ଅଥରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଢିଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ପଢିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ୟୁନିଟ 1 ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଶିଖୁଥିବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତି କମରେ 4 ରୁ 6 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିବ, ଲାଇକ୍ କରୁଥିବ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରୁଥିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ସ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ସବୁ ଡାଉଟକୁ କଣ କରିବା ଲାଗି, ତୁମକୁ ତାର ସବୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦବା ଲାଗି, ଯାହାକି ତୁମ ମନରୁ ଯୋଉ ଡାଉଟ ଥିବ ସେଟା ଦୂର ହବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାନେ ଭଲରୁ ଭଲ ମାର୍କ କେମିତି ରଖିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସି ୟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।